कर दूंगा कि हम 3 बातें क्या चाहते हैं। वेरी सिंपल, सुनते जाइए। पहला हल ये है कि कोई हल नहीं मुमकिन जब तक आप स्टेक होल्डर्स को टेबल पर ना लाएं। स्टेक होल्डर्स, फिर ये कि मैं कहता हूं कि आदमी बैल्कनी पर जाए, आदमी परिंदों की तरह बर्ड्स आई व्यू ले के हालात क्या हैं, इतनी जसारत तो करो, इतनी अकल का इस्तेमाल तो करो कि ऊपर से देखो तो सही कि हालात क्या हैं, पड़ोसी क्या। तो तीसरे ये कि माजी से सीखें कि हुक्मरानी कायम करो। पहली डिमांड इमरान खान को रिहा करो। ये दूसरी डिमांड मैंडेट वापस करो। कि अजीब माहौल था, कराची ने शायद वो माहौल नहीं देखा कि हर घर में एक एक चीज तोड़ी गई, बार बार आकर तोड़ी गई। अगर महमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पर, कमीशन की रिपोर्ट पब्लिश नहीं की, उन्होंने पर्दा डाला कि हमारी फौज से जो गलतियां हुई होंगी उनको हम पब्लिश नहीं करते, उन्होंने पर्दा डाला। मगर आपने उनके साथ क्या किया? लटका दिया उसको। माशाअल्लाह, क्या बात है। जब उम्मीदें कम हो जाती हैं तो अल्लाह ताला एक रोशनी की किरण फिर से छोड़ता है। तो मैं 6 जजेस को तारीफ करता हूं और मुझे इस वक्त 2 सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं। एक इमरान खान, टेबल पर नहीं हो तो फैसला नहीं होगा। तो 9 महीने मिल जाता है खेलने के लिए। अब आपको महमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट मिल गई है खेलने के लिए। पहला हल, सुनते जाइए, पहला हल यह है कि कोई हल नहीं मुमकिन जब तक आप स्टेक होल्डर्स को टेबल पर ना लाएं। स्टेक होल्डर्स, जमानी नहीं, मोहरे नहीं, पपेट्स नहीं, स्टेक होल्डर्स। और इस वक्त 2 सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं। एक इमरान खान, क्योंकि उसको मैंडेट दिया है अवाम ने, ये फॉर्म 47 वाला मैंडेट नहीं है, मगर इनको भी अगर कोई लोग मैंडेट दे दें कि भाई जो तुम करोगे बात उसके ऊपर हम भी खड़े रहेंगे, तो वो भी बात कर सकते हैं। मगर स्टेक होल्डर्स टेबल पर नहीं हो तो फैसला नहीं होगा। मशरिकी पाकिस्तान टूट गया, वो तो सबसे बुरी मिसाल है। ये पाकिस्तान खुदा ना खास्ता, मैं क्लेम करना चाहता हूं, ये पाकिस्तान टूट नहीं सकता, तोड़ने नहीं देंगे। जो तोड़ने आएगा उसके हाथ तोड़ेंगे, हम तोड़ेंगे। ये क्या बात हुई कि आप मुड़ मुड़ कर ये कहते हैं जी पाकिस्तान तोड़ना। ये वली खान बेचारे यहाँ हैदराबाद जेल में थे, हैदराबाद जेल में उनके ऊपर गद्दारी का मुकदमा चल रहा था और उस गद्दारी के जेल के मुकदमे में उन्होंने 40 पेज की एक रिपोर्ट लिखी, अपनी गवाही दी और उसके अंदर कहा कि जी हम पाकिस्तान के गद्दार नहीं है, हम पाकिस्तान के बचाने वालों में से हैं। फैज अहमद फैज हैदराबाद जेल में गिरफ्तार थे, उनके ऊपर गद्दारी का मुकदमा चल रहा था। ये तो बड़ा खुश है। मौलाना मौदूदी के ऊपर गद्दारी का मुकदमा चला, पता नहीं किसके ऊपर, ये इमरान खान के ऊपर गद्दारी का मुकाबला। एक ही मंतिक रह जाती है कि तुम मुल्क और कौम के गद्दार हो। और कौन सी आइडियोलॉजी जो आपने अपने जहन में बना ली है उस आइडियोलॉजी के गद्दार हो। कभी आपको 9 महीने मिल जाता है खेलने के लिए, अब आपको महमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट मिल गई है खेलने के लिए। कोई हद है यार। क्या इमरान खान ने कहा है? इमरान खान ने तो ये कहा है कि महमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ लो। आपकी हुकूमत की रिपोर्ट है, वो इमरान खान ने कहा पढ़ लो। क्या उसने गद्दारी की? उसके ऊपर गद्दारी का साइफर में उसके ऊपर गद्दारी का मुकदमा चल रहा है। आप सब वकील हैं, ये बताइए। मिनिस्टर ओहदा हलफ उठाते हैं, क्या उठाते हैं? मिनिस्टर हलफ उठाते हैं कि जी अगर मुझे कोई राज की बात पता चले मैं पब्लिक नहीं करूंगा बगैर प्राइम मिनिस्टर के पूछे हुए, बगैर प्राइम मिनिस्टर के पूछे हुए। प्राइम मिनिस्टर क्या हलफ उठाता है कि जो चीजें मुझे पता चलेंगी वो मैं अवाम को वो बात बताऊंगा जिसमें मैं समझता हूं कि अवाम के फायदा होगा, अवाम के हक में। मैं समझता हूं, कोई सेक्शन ऑफिसर नहीं, कोई फॉरेन मिनिस्ट्री नहीं, कोई सेक्रेटरी नहीं, ये प्राइम मिनिस्टर का फैसला है। और अगर इमरान खान ने फैसला किया कि कोई बात कहनी है तो उसने हलफ उठाया है कि मैं कहूंगा, उस हलफ के ऊपर आपने साइफर केस किया हुआ है उसके ऊपर। तो लिहाजा मैं समझता हूं कि इन सारे हथकंडों के बाद पहली बात मैंने आपसे की कि स्टेक होल्डर्स, कोई डायलॉग, मुल्क के अंदर बेहतरी नहीं आएगी जब तक बात नहीं करोगे। ये क्या जिद है कि ना दरगुजर कर पाते हो और कहते हो कि माफी मांग लो। अच्छा इतना ही बड़ा मामला है तो मुल्क को तो तबाह मत करो। अगर मामला सिर्फ माफी का ही है, मेरा मंतिक है, मामला अगर सिर्फ माफी का है तो मईशत तबाह कर दोगे तुम माफी के चक्कर में, तुम मुल्क को तबाह कर दोगे। गरीब तर होता जा रहा है उसको तबाह कर दोगे क्योंकि माफी नहीं मांगी। ये अपनी अना कहां पहुंच गई है कि सिर्फ माफी। दूसरे ये कि मैं कहता हूं कि आदमी बैल्कनी पर जाए, आदमी परिंदों की तरह बर्ड्स आई व्यू ले के हालात क्या हैं, इतनी जसारत तो करो, इतनी अकल का इस्तेमाल तो करो
کہ اوپر سے دیکھو تو صحیح کہ حالات کیا ہیں، پڑوسی کیا کہہ رہے ہیں، دنیا کیا کہہ رہی ہے، کتنی آپ کی بدنامی ہے، اور آپ گھوم گھوم کر یہ بات کہتے ہیں کہ جی جمہوریت ہائیبریڈ جمہوریت۔ ہمارا وزیر اعظم ایک بنا کاکڑ، بھائی ذرا سا ایک منٹ تھوڑی سی خاموشی، میں بھی آپ کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کروں گا چند منٹ بعد، ہے نا۔ تو وزیر اعظم بنا، وہ دنیا میں جا کر کہتا رہا کہ جی ہم ہائیبریڈ حکومت، ہم جمہوریت نہیں ہے، بڑے فخر سے کہتا تھا، یار میرے ملک کو بدنامی کیا چلے گئے، ہر جگہ بیٹھ کر کہتا تھا یہ ہائیبریڈ حکومت ہے، ہم جمہوریت کے قابل نہیں ہیں۔ کیا اسکندر مرزا صاحب کی کتاب چھپی ہے ابھی خاور مہدی صاحب نے، اس میں اسکندر مرزا کہتا ہے 58 میں جب یہ صدر بنے، صدر بنتے ہی پہلے دن دوسرے دن انہوں نے تقریر کی، انہوں نے کہا جی یہ ملک جمہوریت کے قابل نہیں ہے۔ کیوں جمہوریت کے قابل نہیں ہے؟ کیونکہ ان پڑھ ہیں، پہلے ہم چلائیں گے، اس کے بعد جب یہ سمجھ لیں گے تب جمہوریت آئے گی۔ اچھا اب تک آپ نے کیا کیا؟ 2,62,00,000 بچے باہر ہیں اسکولوں کے، آپ نے پڑھنے بھی نہیں دینا تاکہ جمہوریت آپ کی منطق سے جمہوریت کبھی آئے نا۔ تو لہذا میں کہتا ہوں برڈ آئی ویو، ذرا سے اوپر ہو کر سوچیں۔ تو تیسرے یہ کہ ماضی سے سیکھیں، اپنے کسی کو تو کہیں کہ ماضی پڑھ لے، اگر آپ نہیں پڑھ پاتے تو کسی کو کہہ دو بھائی کتاب پڑھ کے خلاصہ بتا دو مجھ کو، یہ تو ہو سکتا ہے نا، کتاب پڑھ کر خلاصہ بتا دو، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں ملک کے دفاع کے اندر مصروف ہوں، کتاب پڑھ کے خلاصہ بتا دو، وہ بھی تیار نہیں آپ۔ تیسری بات یہ کہ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کی ایک ڈیفینیشن اپنے متعلق ہے، اور میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ ہم آپٹیمسٹ ہیں، ہم کبھی پیسمسٹ نہیں ہوئے، مگر اس وقت میں قیادت سے یہ اپیل کرتا ہوں، کہاں گئے علی محمد خان صاحب، یہ سب لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں، میں قیادت سے اپیل کرتا ہوں کہ اس آپٹیمزم کے بیچ میں ایک پاسبلسٹ بنے، پاسبلٹیز کے اوپر توجہ دیں کہ کہاں سے راستے ملیں گے اور کہاں سے ہوگا۔ بغیر ریزسٹنس کے نہیں ہوگا، یہ مجھے معلوم ہے، محنت کیے بغیر نہیں ہوگا، اس کے بغیر نہیں ہوگا کہ آپ تیار ہو جائیں رول آف لا کے لیے۔ یہ رول آف لا کی جدوجہد نئی نہیں ہے، سقراط کے زمانے سے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک چل رہی ہے، آپ کا فرض بنتا ہے۔ تو پانچویں یہ کہ پولرائزیشن ختم کرے گا، کون ختم کرے گا؟ عمران خان نے پولرائز نہیں کیا ہے، یہ چور ایک طرف، یہ بدماش ایک طرف، یہ غاصب ایک طرف، یہ ظلم کرنے والے ایک طرف، یہ ظالم ایک طرف، اور ایک طرف قوم ہے۔ پولرائزیشن اس ایلیٹ کیپچر کی وجہ سے ہوا ہے جو کریم کھاتی رہی ہے اور غریب کو کچھ نہیں ملا، اور IMF کے ہتھ کنڈوں میں پھر اب پھنسیں گے ہم۔ تو لہذا پولرائزیشن ختم کریں، کون کرے گا؟ آپ ہی کی طرف سے ہوگا۔ تیسرے یہ کہ جذبات کو چھوڑیں، میں قرآن سے گواہی دے چکا ہوں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے گواہی دے چکا ہوں کہ اگر مسئلہ پھنس گیا ہے تو درگزر کر کے آگے نکلو، قوم کرو، صرف معافی کا ہی معاملہ ہے نا، انا کا معاملہ ہے، آگے چلو، معافی کرو، درگزر کرو، جو کرنا ہے کرو، مگر جوڑ کر چلو۔ معیشت بہتر نہیں ہوگی بغیر عوام کے مینڈیٹ کے۔ آپ نے دیکھ لیا کہ آزاد کشمیر میں کیا ہوا، آپ نے دیکھ لیا کہ وہی چوروں کو دوبارہ ٹرائی کرتے جاؤ، پہلی ٹرائی، دوسری ٹرائی اور تیسری ٹرائی، تو معاملات صحیح نہیں ہوں گے۔ اور پھر آخری چیز میری مشورے کی ہے، اور کوئی کاش یہ میری تقریر ان تک پہنچا دے کہ پھر آخر میں پھر زوم ان کرو۔ میں نے کہا تھا اوپر جاؤ، اوپر سے دیکھو، ان چیزوں اسٹیک ہولڈرز کو بلاؤ، ساری چیزیں سیکھو، پھر زوم ان کرو کہ کہاں سے معاملہ ٹھیک ہوگا اور اس کے اوپر عمل کرو۔ تو لہذا میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک کیفیت یہ ہے کہ بیسٹ آلٹرنیٹو ٹو دا نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ کیا ہوگا، اور ورسٹ آلٹرنیٹو ٹو نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹس کیا ہو سکتے ہیں۔ ورسٹ آلٹرنیٹو میں ملک کا حال بہت خراب ہے، غربت بہت بڑی ہوئی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، آرمی کی ریپوٹیشن کو نقصان پہنچایا ہے کرنٹ قیادت نے، آرمی میری بھی ہے، شہداء کو آپ کو یقین دلاتا ہوں یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے۔ عارف علوی، عمران خان کا سپاہی، جب پریسیڈنسی میں تھا تو میں آپ سے قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ہر شہید کے گھر پر میں تو گیا یا فون کیا، ہر شہید کے، لوگ جانتے ہیں، سینکڑوں کو میں نے فون کیا، ان کی بیویوں کے ساتھ، شہداء کی بیوی اگر فون پر بات کرتی تھی تو وہ روتی تھی اور میں روتا تھا، اگر ماں بات کرتی تھی، ماں روتی تھی تو میں روتا تھا۔ تو یہ ٹھیکیداری شہیدوں کی کیسے اچانک ایک ہاتھ میں چلی گئی؟ ہم ہیں جو شہیدوں کی قدر کرتے ہیں، سب کی ہم قدر کریں گے۔ اور آخر کے اندر میں چاہتا ہوں کہ ایک چیز پر آپ متفق ہو جائیں اور میرے ساتھ ساتھ اس گفتگو کے اندر اس کو کلوز کریں۔ میں نے آپ کو مسائل بتائے، میں نے آپ کو ایشوز بتائے، میں نے آپ کو یہ بتایا کہ کس طرح سے ہم انصاف چاہتے ہیں، مگر میں کلوز کرنا چاہتا ہوں کہ قانون کی حکمرانی قائم کرو، پہلی ڈیمانڈ،
कानून की हुक्मरानी कायम करो। मेरे साथ कहें, कानून की हुक्मरानी कायम करो, कानून की हुक्मरानी कायम करो। इमरान खान को रिहा करो। ये दूसरी डिमांड, कानून की हुक्मरानी कायम करो, इमरान खान को रिहा करो। और तीसरी बात क्या है, क्योंकि रास्ता कहां से मिलेगा, मैंडेट वापस करो। कोई चारा नहीं, कोई ऑल्टरनेट नहीं, मुल्क को बचाना है, यही रास्ता है। ये कम अक्ली की बातें हैं कि बात ना करो, बात करने के लिए नफरें। मैंने तो कई जगह पर यह कहा कि अगर मेरा जाती मामला होता तो मैं कहता नहीं बात करनी, नहीं बात करो। ये मेरा मुल्क है, इस मुल्क के लिए तो मैं जिल्लत अख्तियार करूं, मेरे साथ जो कुछ भी हो, उसके बावजूद मैं कहता हूं कि बातचीत का रास्ता अभी भी खुला हुआ है। कुछ नहीं बिगड़ा, बिगड़ा बहुत कुछ है, मगर ये रोना रोने की जरूरत नहीं है। मैंने तो ये कहा था कि चोरी चकारी की राख पर हम नहीं इमारत कायम कर देंगे। तुम जुल्म और ज्यादती करो, उसके बावजूद हम इंसाफ का निजाम लेकर आएंगे। इमरान खान बदला लेने वाला नहीं है, इमरान खान खड़ा है, वो किसी के साथ कोई डील नहीं करेगा जब तक कौम का मैंडेट वापस नहीं मिल जाता। तो इमरान खान को रहा करो। जिनको मारा पीटा गया, मगर इकबाल नहीं करता कोई भी कि किसने किया। फिर वो कहां से बरामद हुआ, एक झूठ के पीछे बहुत सारे झूठ बोलने पड़ते हैं। वो बरामद कहां हुआ, आजाद कश्मीर। और आपने कह दिया ये हमारी टेरिटरी नहीं है। आप तसव्वुर करें कि इंटरनेशनल कॉम्प्रोमाइजेज में, इंटरनेशनल पोजिशनिंग में आप ये कह रहे हैं कि वो हमारी टेरिटरी नहीं है। वहां रिजीम चेंज आपने कर दिया, एक नहीं दो किए। जब इमरान खान के फेवर की हुकूमत थी वहां पर, उसको गिराया गया, फिर उसके बाद इंतखाबात में गिराया गया। तो नतीजा क्या हुआ, जब सियासतदान अवाम से राब्ता नहीं रखेंगे तो वहां जिस अंदाज से रेजिस्टेंस हुआ, खौफ करना चाहिए ना, सीखना चाहिए। कहां सीखेंगे भाई हम, अगर कश्मीर से नहीं सीखेंगे, आजाद जम्मू और कश्मीर से नहीं सीखेंगे, अगर जो पाकिस्तान के हालात है उसमें नहीं सीखेंगे, जो बलूचिस्तान में परेशानी है उससे नहीं सीखेंगे, केपी में जो परेशानियां है उससे नहीं सीखेंगे, तो सीखने का क्या हमने तय कर लिया है कि हम कुछ नहीं सीखना। अच्छा जी, मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूं कि एक मैंने आपसे जिक्र किया हमीदुर रहमान कमीशन और कारगिल की रिपोर्ट के हवाले से, दूसरे मैं कहता हूं कि मैंडेट के हवाले से आपने बात की। फिर मैं आपसे ये कहता हूं कि हर चीज जब हम कानून की बालादस्ती की बात करते हैं, रूल ऑफ लॉ, तो इसके ऊपर कानून मईशत का भी चलता है। यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं आएगा जब तक लोगों को यकीन नहीं हो कि आप रिकोडिंग हम पर नहीं कर देंगे। रिकोडिंग में आपने क्या किया, आपने इंटरनेशनल लॉ से हटकर, किसने कराया ये भी मैं खुल कर आपके सामने बताऊंगा किसने कराया, मगर इंटरनेशनल लॉ को छोड़कर आपने एक फैसला दे दिया। कानून की बालादस्ती नहीं थी वो, आपने फैसला दे दिया। नतीजा क्या हुआ, खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 ने, ये 12 मिलियन या 10 मिलियन का जुर्माना पड़ गया हमें, कुछ नहीं, एक पैसा नहीं आया। और दुनिया ऐसी है जो कानून के पास दुनिया भी नहीं चलती। दुनिया ने क्या फैसला किया कि जो रिकोटिक के जिन्होंने ठेका लिया था वो 30 साल में कितने पैसे कमाते, पाकिस्तान तुम 30 साल के पैसे दो। कमाल है, कोई फैसला, आप वकील हैं, किसी अदालत, कोई अदालत ऐसे फैसला कर सकती है, मगर हो गया। क्यों, आपके पैर नहीं है, आपके घुटने नहीं है, आप इंटरनेशनली बदनाम हैं, आपके यहाँ जमहूरियत नहीं है, आप पामाल करते हैं सब चीजों का, आप जुल्म करते हैं। आपने औरतों पर जिस तरह से जुल्म किया, आपने बच्चों पर जिस तरह से जुल्म किया। मैं पाकिस्तान के लिए दुआ करता था, अचानक जनाब गजा का मामला शुरू हुए तो मैं शर्मिंदा हुआ। अपनी ही नजरों में मैं अल्लाह ताला से मैंने पहले गजा की दुआ करनी शुरू की और फिर पाकिस्तान के मुतालिक। मैं जो जुल्म यहाँ पर हुआ, आपको मुशर्रफ साहब के माशाअल्लाह ने इतनी तकलीफ नहीं दी होगी जितनी आज, बगैर माशाअल्लाह के आपको तकलीफ, जितना जुल्म मुशर्रफ साहब के जमाने में नहीं हुआ जितना आज हो रहा है। मैं आपको बताता हूँ, मैं लाहौर गया तो जाफरी साहब ने और सब लोगों ने मुझे बताया कि एक अजीब माहौल था। कराची ने शायद वो माहौल नहीं देखा कि हर घर में एक एक चीज तोड़ी गई, बार बार आकर तोड़ी गई। अगर बच्चे थे घर के अंदर तो खास तौर पे वो कौन सा बट था जिसने गाड़ियां तोड़कर मशहूर किया अपने आप को, गुलू बट है। तो पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर खास तौर पर 4-4, 5-5 मरतबा गए, हर बच्चों के होते हुए बच्चों को डराने के लिए हर चीज, शीशे की चीज तोड़ी। उमर डार के यहाँ और रेहाना डार के यहाँ मैं गया तो किराए का फर्नीचर, ये करोड़पति बिजनेसमैन है,
کرائے کا فرنیچر پتا چلا جی 5 مرتبہ آ کر ہر چیز توڑ کر گئے. یہ کون کرا رہا ہے؟ کس کے پاس اتنی طاقت ہے؟ جن کو آپ نے طاقت دی ان کے پاس تو اتنی طاقت، ان کو تو جیلوں میں رکھا ہوا ہے، ان کو تو حکومت نہیں دی گئی. یہ جھوٹی طاقت، یہ کراچی سے جیتے ہوئے ایم کیو ایم کے لوگ، کوئی جیتا ہے یہاں سے کراچی سے؟ ایم کیو ایم جیت سکتی ہے؟ ان کو وہاں بھیج دیا تو وہ کیا قانون بنائیں گے؟ وہ ایسی قانون بنائیں گے جو دھاندلی، جس کے ایم کیو ایم کے ظلم سے یہ شہر نکلا ہے. اب یہ مختلف انداز سے دوسرا ظلم کر رہے ہیں. پہلے وہ ہتھیار والا کرتے تھے، اب یہ دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر وہی ظلم کر رہے ہیں. اچھا جی، میں آپ کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک تو میں نے یہ کہا حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پر، اور ہم سب لوگوں نے بہت ساری چیزوں پر پردہ ڈالا کیونکہ میرا ملک ہے، مشرقی پاکستان الگ ہو گیا. میں حسینہ واجد صاحبہ کو ملا باکو میں بھی، میں نے ان سے بھی کہا کہ حالات بہتر ہو سکتے ہیں. خیر جو ان سے بات ہوئی وہ میں یہاں کہنی. خراج تحسین پیش کرتا ہوں ایک معاملے پر بھٹو صاحب کو، کہ بھٹو صاحب نے حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ پبلش نہیں کی. انہوں نے پردہ ڈالا کہ ہماری فوج سے جو غلطیاں ہوئی ہوں گی ان کو ہم پبلش نہیں کرتے. انہوں نے پردہ ڈالا، مگر آپ نے ان کے ساتھ کیا کیا؟